नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मनीष सिसोदिया समेत 14 मुलजिमान के खिलाफ CBI ने जारी किया लुकआउट नोटिस। मुल्क से बाहर जाने पर रहेगी पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है, मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक का इल्ज़ाम। कहा, किसानों के मामले पर खामोश रहने के लिए BJP ने उन्हें सदर बनाने का लालच दिया था। BJP सरकार की गलत पॉलिसियों के नतीजे में कश्मीरी पंडितों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का रिमार्क, घर में नजरबंद किए जाने पर भी की तनकीद। हिमाचल प्रदेश में बारिश के दौरान बादल फटने और जमीन खिसकने से 22 अफराद हलाक। अहम सड़कें तबाह, आम जिंदगी मफलूज। वज़ीर आला ने बुलाई हंगामी मीटिंग। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी यानी शराब से मुताल्लिक़ पॉलिसी मामले में CBI ने दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया समेत तमाम मुलजिमान पर कार्रवाई की है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के इम्कानात के दरमियान CBI ने उनके और दीगर मुलजिमान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया समेत इन तमाम मुलजिमान में से कोई भी शख्स मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 14 मुलजिमान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए मनीष सिसोदिया ने BJP को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अवाम सन 2024 में BJP को लुकआउट कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि CBI से किसको नोटिस जारी कराऊं, किसके घर रेड कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं, किसके यहाँ ED भेजूं। देश के प्रधानमंत्री अब यही सोचने के लिए रह गए। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आज सुबह ही महंगाई की रिपोर्ट आई है इतनी सारी। महंगाई के बारे में नहीं सोचते मोदी जी, बेरोजगारी के बारे में नहीं सोचते। आज देश ऐसे नेता को ढूंढ रहा है जो महंगाई का सॉल्यूशन ढूंढे, जो बेरोजगारी का सॉल्यूशन ढूंढे, ये देश को नंबर 1 बनाने पे काम करे। अब की बार तो देश की जनता लुकआउट नोटिस देगी और 2024 में देगी और पूछेगी कि बड़े बड़े वादे करके कहाँ चले गए। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दावा है कि इन्होंने शोपियां के छोटे गांव में एक कश्मीरी पंडित जिस पर हाल ही में हमला किया गया है कि घर जाने से रोकने के लिए आज घर में नज़रबंद रखा गया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत हिंद की गलत पॉलिसियों की वजह से कश्मीरी पंडितों को आज ये दिन देखने पड़े हैं। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट में कहना था कि मुझे खाना नज़रबंद रखा गया है क्योंकि मैं शोपियां में एक कश्मीरी पंडित जिस पर हाल ही में हमला हुआ है कि घर जाना चाहती थी। इन्होंने कहा कि आज छोटी गांव में सुनील कुमार के अहले खाना से मिलने की मेरी कोशिश को इंतज़ामिया ने नाकाम बना दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों के बाद कश्मीर में हालात ख़राब होते जा रहे हैं। गवर्नर मेघालय सत्यपाल मलिक ने किसानों के मसले पर एक बार फिर मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें इस मौजू पर खामोश रहने की ताकीद करते हुए कहा गया था कि खामोश रहने पर उन्हें सदर बना दिया जाएगा। किसान मजदूर सम्मेलन में शिरकत के लिए उत्तर प्रदेश में बागपत के चंडीनगर थाना इलाके के घटोरा गांव पहुंचने पर मलिक ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर किसानों के तई हिस्सास न होने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर कम से कम इमदादी कीमत के कानून के बारे में ईमानदारी का मुजाहरा न करने का भी इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। खातून के साथ बदसलूकी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शुदा श्रीकांत त्यागी की हिमायत में इतवार के रोज़ त्यागी बिरादरी की महापंचायत का इनेकाद अमल में लाया गया। इस महापंचायत में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और इस स्टेज से गौतम बुद्ध नगर के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। ख्याल रहे कि हाल ही में नोएडा के ग्रैंड ओमिकेश सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने एक खातून के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी पर खातून से बदसलूकी के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस मामले में BJP के रुकन पार्लियामेंट महेश शर्मा की मुदाखलत के बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसे मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद त्यागी बिरादरी महेश शर्मा से नाराज़ हो गई और उनके खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। श्रीकांत त्यागी की हिमायत नोएडा में मुनक़िद होने वाली महापंचायत में मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों से हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान महेश शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के दरमियान बादल फटने और ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए, जिनमें मुतादिद अफराद की जान चली गई।
رپورٹ کے مطابق ریاست بھر میں اب تک 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی دیگر کے ملبے کے نیچے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ بارش کے دوران سب سے زیادہ تباہی منڈی، کانگڑا اور چمبا ضلع میں ہوئی۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سے متعلق 36 واقعات درج کیے گئے ہیں۔ ریاستی وزیر اعلیٰ دھامی نے اعلیٰ حکام کے ساتھ ریاست میں آئی تباہی کا جائزہ لیا اور فوری راحت کاری کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ اتراکھنڈ میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں کئی علاقے تباہ ہوئے ہیں، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں اہم سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس دوران ریاست کے وزیر اعلیٰ دھامی نے بارش سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا اور کہا کہ تباہال سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اہم سڑکوں کی بحالی پر فوری توجہ دی جا رہی ہے۔ ساتھی نالے سبھی افان پر تھے اور اپنی چھمتا سے کئی گنا زیادہ ان کا جل استر بڑھ گیا تھا۔ اس کے کارن سے تمام سارے جو سڑک مارگ ہیں وہ پورے کے پورے بہہ گئے تھے، اور ساتھ میں جو کئی پل ہیں، پل بھی چھتیگرست ہو گئے، مکان بھی بہہ گئے، ملبہ آ گیا، گھروں میں ملبہ آ گیا، پانی آ گیا، تمام لوگ گھائل ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو گھائلوں کو اسپتال پہنچایا، تمام لوگ ابھی لاپتہ ہیں، ان کی کھوج جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہماری پہلی پراتھمکتا ہے کہ لوگوں کا جن جیون سامانیہ ہو، لوگوں کو ٹھیک پرکار سے جو گھائل ہیں ان کا علاج ہو، جو غائب ہیں ان کی کھوج پوری ہو، اور بھوجن اتیادی کی ویوستھا ہو۔ جو سمپرک مارگ کٹ گئے ہیں ان سمپرک مارگوں کو جلدی سے جلدی کھولا جائے، اس پر یدھ استر پر۔ جنوبین کا تاریخی شہر چنئی کے قیام کو 383 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ چنئی کی یوم تاسیس کا جشن پورے شہر میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ محکمہ بلدیہ نے چنئی کے مختلف مقامات پر موسیقی ریس پروگراموں کا اہتمام کیا ہے۔ ان پروگرامز میں چنئی کے عوام پورے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ بلدیہ کمشنر گگندیپ سنگھ بیدی نے بتایا کہ چنئی کی تہذیب اور یہاں کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے شہر کے اہم مقامات اور شہر کی مشہور ساحلوں پر موسیقی ریس پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ بلدیہ کے علاوہ دیگر فلاحی تنظیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ 22nd, but a week before that, a lot of activities have been organized by Greater Chennai Corporation along with Greater Chennai Police and various other NGOs and social service organizations. For example, over here on Besan Nagar beach, we have organized a gala Happy Street of Besan Nagar, where almost more than 53 stalls for food, small articles typical of Chennai are being sold. There are a lot of play equipments, play games, a lot of cultural and musical programs are being organized. In addition to that, we are organizing a music competition, a photography competition, a short film competition, all with the theme of... بالی ووڈ اسٹار اکشے کمار نے لگاتار ناکام فلمیں دینے کے باوجود مایوس نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی آنے والی فلم کٹ پتلی کے ساتھ دھماکے دار انٹری کا منصوبہ بنایا ہے۔ اکشے کمار نے آج اپنی آنے والی فلم کٹ پتلی کا ٹریلر لانچ کیا۔ کٹ پتلی ہاٹ اسٹار پر 2 ستمبر کو ریلیز کر دی جائے گی۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ منیش سسودیا سمیت 14 ملزمان کے خلاف سی بی آئی نے جاری کیا لک آؤٹ نوٹس۔ ملک سے باہر جانے پر رہے گی پابندی۔ وزیراعظم کو کسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میگھالیہ کے گورنر ستیہ پال ملک کا الزام۔ کہا کسانوں کے معاملے پر خاموش رہنے کے لیے بی جے پی نے انہیں صدر بنانے کا لالچ دیا تھا۔ بی جے پی سرکار کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں کشمیری پنڈتوں کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی کا ریمارک، گھر میں نظر بند کیے جانے پر بھی کی تنقید۔ ہماچل پردیش میں بارش کے دوران بادل پھٹنے اور زمین کھسکنے سے 22 افراد ہلاک، اہم سڑکیں تباہ، عام زندگی مفلوج۔ وزیر اعلیٰ نے بلائی ہنگامی میٹنگ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔